मामो तेरा बहन के 14 महावीर बाबू तरन कर उसका ए भाई कर रही तो भाई नो खाता क्यों क्या ए भाई कर रही तो बात सुनने को मैं खाता का क्या से परमिशन इसलिए पार सुनाने बताए अन खाता ला मैं परमिशन ना लगो तुम क्या तुम्ही आम्ही लगा पाती मस्तान मस्तान किसे मग समज काय व्हिडिओ देखतोस ना देखছি তো देखतोस क्या হ্যাঁ তোর একটা বাড়ি মানুষ কাজ না বাবা তো চার নাম্বার কিছু না এ হাতে চুরি হলে মেরা হলাম জি বলি কোক কিরবডি कितने का तगस्ती কিনছি कितने का कितने का আমি বন্ধু তোরা দুমাসে पाबी साथ में पाबी এগাতে পারি না কিন্তু पाबी साथ में পাবি না পুলিশ না কিন্তু দুমাসে কিছু করবেন গে क्या तू क्या था তোকে সাইজ জানলে মত দেখ করে মন্দ না लेगा हाल गया তোকে দেখলে আমার ঘৃণা করে लंद के गेले सर তোকে সাইজ জানলে দেখলে আমার ঘৃণা করে গেরা বলে দেখলে আমার রাগ করে এই শালার ধরছি ধরছিনি গেরা বলে আমার দেখ করে মন্দ না কি করে আসছি আমার বড় বাড়ি দেন কম না